أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم في حلقة جديدة لدراسة مادة الماث تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. النهاردة هنتكلم عن type جديد من Factorization, another type, a new type of factorizing trinomial and factorizing a perfect square. هنتكلم عن two types of factorization في حلقتنا النهاردة. يلا بينا نشوف how to factorize these two types والexamples بتاعتهم ممكن تكون شكلها عامل ازاي. يلا بينا نبدأ حلقتنا. Okay, let's start our session today ونتعرف على نوع جديد من Factorizing. Factorizing a quadratic trinomial in the form of ax squared plus bx plus c. بس هنا نوع جديد بقى ان ال a not equal to positive or negative 1. المرة اللي فاتت لما اتقابلنا الحلقة اللي فاتت وشرحنا الجزء بتاع ال Factorizing of trinomial كان ال a هنا ال coefficient of x squared كان دايما بيكون 1. ولو ما كانش 1 كنا بنقدر ناخد common factor. طيب هنا مش هيكون 1 ومش هنقدر ناخد common factor. تعال نشوف الفكرة بتكون عاملة ازاي. Factorizing a complex أو factorizing the complex trinomial ax squared plus bx plus c where a not equal to positive or negative 1. Okay, how can we factorize this trinomial؟ بص معايا هنا 3x squared plus 13x plus 12. لو حضرتك اخدت بالك هنا الكوفيشنت بتاع الاكس سكويرد مش 1 هو 3 صح كده؟ طيب can we take a 3 as a common factor؟ can we take the 3 as a common factor؟ نقدر نشيلها من الترينوميال كله من الاكسبريشن كله كcommon factor؟ لا ما نقدرش لان هنا في 13 cannot be divided by 3 so we can take a highest common factor. So how can we solve this؟ نقدر نعمل ايه؟ بنفس الطريقه اللي هي فيها 2 brackets ونفس الطريقه هنا بتاعتي بتبعها بس ببص هنا على الثلاث خطوات دول. So factorize 3x squared. أول حاجة هنعملها 3x squared. Factorize 3x squared into two factors 3x and x. Similarly بالظبط زي اللي فات زي النوع اللي فات بس كان هناك x و x هنا هيبقى 3x x. نتابع الحلقة اللي فاتت ونراجعها عشان نفهم أكتر. طيب factorize the number 12 اللي هو last term into two factors. Say that 1 and 12 2 and 6 3 and 4 دول الفاكتورز of 12 1 and 12 2 and 6 3 and 4. اوكي try them. يلا نعمل ايه؟ نعمل لهم trying. هنجرب الفاكتورز بتاعت ال 12 كلها. اوكي the sum of the product of the extremes and the product of means equals 13. لازم يبقى ال product of extremes plus ال product of means equals to 13. يعني ايه؟ تعال نشوف بشكل اوضح. نبص مع بعض هنا اهو. بص عملنا factorizing 3x squared خليناها 3x times x. طيب نكمل. بص هنا انا عايز دول اسمهم الاكستريمز. بص حضرتك هنا معايا المينز وهنا الاكستريمز. بص معايا الشكل هنا بيكون عامل ازاي. دول اكستريمز ودول مينز زي ما حضرتك شايف. 3x اوكي 3x multiply x. So the two factors of 12 are 4 and 3. دول factors of 12 بس لازم ارتبهم بشكل يكون ال product of extremes plus او summed to the product of means يبقى ال result بتاعه 13. طيب ازاي؟ نبص هنا مع بعض 3x multiply by 3 تبقى 9x وده اسمه الاكستريمز. دول الاكستريمز اللي هم ال first term وال last term extremes. So 3x times 3 is 9x and 4x times أو 4 times x this is 4x وده المينز this is the means. طيب يلا نعمل addition adding summation ال 9 مع ال 4 so it's 13x وده اللي احنا عايزينه. 13x is the middle term as you see. يبقى الطريقة دي اسمها factorizing trinomial لما يبقى عندنا ال a not equal to positive or negative 1 as you see. يبقى بنعمل ايه؟ بنجيب الفاكتورز كلها بتاعت ال last term ونبتدي نجربها نعمل trying للفاكتورز دي بحيث يبقى ال product of means وال product of extremes addition to each أو adding to each other يبقى السمشن بتاعهم 13 اللي هو الميدل term. وهنشوف examples أكتر على الفكرة دي وبعد لما نخلص هقول لحضرتك طريقة تانية كمان نقدر نحل بيها النوع ده من الفاكتورايزيشن. تعال نشوف هنا نوع ثالث من الفاكتورايزيشن factorizing the perfect square trinomial.
the perfect square trinomial. ليه بقول عليه perfect square وليه بسميه بالشكل ده وازاي اقدر اعمل له factorizing؟ يلا بينا نشوف ال perfect square. We know that previously we studied in 2x plus 3 all to the power 2 equals 4x squared plus 12x plus 9 صح؟ كنا بنعمل expanding للشكل ده صح كده؟ This called a perfect square trinomial. ليه perfect square؟ عشان اتحول من trinomial لباينوميال all power 2 فعشان كده اسمه perfect square. Okay, 3x minus 5y all to the power 2 can be expanding or can be expanded to this form. نقدر نحوله للشكل ده so it's a perfect square. يبقى أي حاجة أقدر أحطها في الشكل اللي هو 2 terms all to the power 2 all to the power 2 أقدر أسميه إيه؟ perfect square. طيب إيه الشروط بتاعت ال perfect square؟ تعال نبص عليها مع بعض. The first term is a perfect square. يبقى لازم أول term ده سواء إذا كان هنا 9x squared أو 4x squared لازم ال first term ده يكون perfect square. يعني ايه perfect square؟ يعني has a square root. It has a perfect square. طيب the third term is a perfect square also. الثيرد term اللي هو الأخير هنا يكون perfect square سواء إذا كان 9 أو 25 ليهم square root. So it's a perfect square. The first term and the third term have the same sign وما ننساش أبدا الريمارك دي مهمة جدا. لازم يكون ال first term وال third term having the same sign عندهم نفس الساين. Is it clear? And the middle term equal positive or negative. ناخد بالنا من الساين هنا positive or negative to multiply the square root of first term multiply the square root of third term. طب يلا نعمل applying للكلام ده. يلا نطبق الكلام ده عشان نعرف بنعمل ازاي perfect square trinomial. As you see هنا تعال نبص على الشكل اللي قدامنا ده. Is this a perfect square or not؟ نعمل التشيك بتاعنا. أول حاجة بنعمل تشيك للفيرست بنشوف هو perfect square ولا لأ. 36x squared هل ليها square root؟ Yes, its square root is 6x. طيب ال last term 49 عندها square root؟ Yes, 7. So it's a perfect square. طيب ال first term وال last term عندهم نفس الساين أهو. first term is positive ال last term أو third term is positive. والmiddle term هو 2 multiply the root of the first times the root of the last so this is a perfect square. بص كده معايا اهو first term عنده square root second term عنده أو third term sorry عنده square root. first and term have the same sign positive اهو الاتنين positive. طيب يبقى نقدر الميدل term هنا عبارة عن 2 multiply the square root of first term multiply the square root of third term فهيبقى عندنا بالشكل ده اهو طلعت 84 فعلا x. اذا الفور ستابس بتوعنا الفور تشيك ماركس اتحققوا يبقى اقدر اقول ان ده بيرفكت سكوير. يبقى انا بعمل تشيك عشان اعرف الاكسبريشن اللي قدامي بيرفكت سكوير ولا لا باربع نقط. ان الفيرست تيرم يكون عنده سكوير روت ثيرد تيرم يكون عنده سكوير روت الفيرست والثيرد يكون ليهم نفس الساين وان يكون الميدل تيرم 2 multiply square root of first multiply square root of third. يبقى انا اقدر اكتب السكوير روت ده في الشكل ده ازاي بقى؟ square root of first square root of third وما بينهم الميدل ساين. ازاي كده؟ اهو بص حضرتك square root بتاع الفيرست اهو square root بتاع اللاست وبينهم الساين اوف ميدل تيرم. بص حضرتك الساين اوف ميدل تيرم بتبقى ما بينهم. يبقى انا هنا اقدر اكتبها بالشكل ده 6x minus 7 all to the power 2. يبقى الاكسبريشن ده الاكسبريشن اللي قدام حضرتك ده اتحول لايه؟ اتحول للشكل ده. This expression turns to this expression as you see. يبقى ده اسمه factorizing the perfect square. طيب تعالى هنا نشوف فيديو من الاي كي بي يوضح لنا الفكره اكتر ويدينا examples اكتر على ال perfect square trinomial. Now let's factor x squared plus 10x plus 25. The factors contain the square root of x squared, that's x, and the square root of 25, that's 5. The middle term is positive, so terms in the factors are added. The factors are x plus 5 and x plus 5. We can also write the factors as the quantity x plus 5 squared. To check, we'll multiply using the FOIL method. X squared
plus 5x plus 5x plus 25. Combine like terms. This is the same trinomial we started with, so the factors must be correct. Now let's factor the other example. Again, the factors will be two identical binomials. The square root of the first term is 4y. The square root of the last term is 7. Since the middle term in the original polynomial is subtracted, we'll have to subtract the terms in the factors. The factors are 4y minus 7 and 4y minus 7. If you like, you can also write the factors like this. Now let's check the answer by multiplying the two binomial factors. 16y squared, negative 28y, negative 28y, plus 49. Combine like terms. This is the same trinomial we started with. The factors check. طيب زي ما شفنا هنا بيشرح لنا على الاي كي بي فيديو مبسط جدا وسهل نقدر نعيده اكتر من مره. بيقول لنا هنا وبيعرفنا طريقه البيرفكت سكوير تراينوميال بشكل سهل ومفيد جدا. اتمنى ان احنا نستخدم الاي كي بي في مذاكرتنا وفي شغلنا. اوكي تعالى هنا ناخد اكزامبلز اكتر ونعمل فاكترايزنج بقى بالتو ميثودز اللي اخدناهم النهارده واللي شرحناهم النهارده. How to make factorize for this expression. بص مع بعض هنا. اوكي this is a trinomial not perfect square. طب عرفت منين يا مستر ان هو مش perfect square؟ ان هو النوع اللي قبل البيرفكت سكوير اللي هو trinomial العادي. اقول لحضرتك هنلاقي ال 14x squared هنا has no root, has no square root. Also ال 5 has no square root. يبقى لا ده ليه square root ولا ده ليه square root. So هنا اول check mark ما اتحققتش في البيرفكت سكوير. فهنا ده trinomial عادي جدا. So we can factorize 14x squared into 2x and 7x. لو هنا عملنا x times 14 هنا ما هي حد يقول لي ال 14 نقدر نخليها x و 14x. This is wrong. هنا مش هتتحقق معانا بالشكل ده. هنيجي نعمل تشيك على الاكستريمز وعلى المينز هنلاقي ان الموضوع هنا ما اتحققش زي ما حضرتك شايف هنا. بص اهو في الاول هنعمل تشيك هنا. بص معايا اهو براحه كده. نبص هنا حطينا هنا ايه هنا 5 times 1 5 times 1 اهي ال 5 نقدر نخليها 5 multiply 1 صح. كتبنا التو فاكتورز دول هنا. عملنا تشيك بالاكستريمز والمينز. الاكستريمز والمينز اوكي. طيب 2x times 1 this is negative 2x. طيب 5x او 5 times 7x this is negative 35x. لو عملنا لهم summation 2 plus 35 the result will be 37 not 17. انا عايز الريزلت تكون 17 so this can't be. طيب عملنا ايه لما ما قدرناش نعمل ده؟ عملنا ايه؟ غيرنا الفاكتورز. خلينا هنا 1 و 5 بدلناهم. فحصل ايه هنا؟ 2 times 5 this is negative 10 and 1 times 7 this is yes negative 7. so negative 10 plus negative 7 this is negative 17 وده اللي احنا عايزينه. يبقى كل اللي انا بعمله هنا ان انا بعمل ايه؟ بعمل trying للفاكتورز بتاعتي. ففعلا negative 10 plus negative 17 this is negative plus negative 7 sorry this is negative 16 so this is the factorization. لكن لو انا عملت x و 14x this will not be solved او this cannot be solved. مش هيعمل لي الفاكتورايزيشن اللي انا عايزه. بص حضرتك معايا هنا او اقدر اعمل فاكتورايزنج للاكسبريشن ده اللي هو 14x squared minus 17x plus 5 to this expression. اوكي this is the factorizing. طيب نبص هنا يا مستر الفاكتورايزيشن ده بيرفكت سكوير ولا تراينوميال عادي؟ يبقى نعمل التشيك بتاعنا. ايه هو التشيك؟ نشوف اول ترم هنا. هل الترم ده ليه سكوير روت 25x بار 4؟ يس عنده سكوير روت اللي هو مين؟ 5x سكويرد. طيب نبص على اللاست ترم. هل ليه سكوير روت 81y سكويرد؟ ايوه ليه سكوير روت اللي هو 9y. طيب الاثنين الفيرست ترم واللاست ترم عندهم نفس الساين؟ ايوه عندهم نفس الساين. This is positive and this is positive. نعمل تشيك على الميدل ترم. هل الميدل ترم 2 multiply square root of first times square root of last؟ yes
it is. So this is a perfect square. ده perfect square ونقدر نكتبه بالشكل ده. Square root of the first, square root of the last, وبينهم الميدل sign all to the power 2. Another one. ها perfect square ولا مش perfect square؟ let's check. ها هبص هنا 28x minus 49x squared minus 4. هنا الموضوع مش مترتب. خد بالك هنا x squared وبعدين هنا ابتدى بالاكس وبعدين هنا negative 4. So we can write this as negative 49 x squared plus 28x minus 4 as you see. طيب نعمل التشيك بتاعنا. هنا الفيرست ترم اللي هو 49x squared regardless النيجاتيف، بغض النظر عن النيجاتيف، هل ده ليه سكوير روت؟ ايوه 7x. 4 هل ليه سكوير روت؟ ايوه 2. طيب does the middle term means أو gives us 2 times the root of the first times the root of the last? Yes it will be. and the first term والthird term عندهم نفس الساين negative و negative. So I can do the factorization. So as you see نعمل لهم الأول arranging ترتيب وبعدين هناخد النيجاتيف common outside هنا. So we get this expression and we can do it as this. The square root of first is 7x, square root of last is 2 all to the power 2 وما بينهم الميدل sign. اوكي والنيجاتيف الكومن اللي اخدناه بره. Is it clear؟ طيب تعال نبص هنا على الريمارك دي، ريمارك مهمة جدا. لو انا عندي examples كده بيقول لي ان انا عايز الميزد تيرم، the missed term examples. خلاص بيديني الترينوميال قدامي وفي missed term مش مكتوب مش موجود. how to find this missed term؟ طيب لو كان الميزد term ده هو الميدل term this is the rule of the middle term. positive or negative 2 multiply square root of first multiply square root of third term أو last term. طيب the first term is what؟ yes middle term all to the power 2 over 4 multiply third term. and the third term is middle term power 2 over 4 times the first term. طيب ازاي نحل examples على الريمارك دي او باستخدام الرولز دي الثري رولز دول؟ ازاي احل examples وشكل الاكزامبل بيكون ازاي؟ شكل الاكزامبل بيكون بالشكل ده. طيب هنحل الاكزامبل ده ازاي والستبس بتاعته هنشوفها مع بعض على الجلاس بورد. يلا بينا نتقابل هناك عشان نحل الاكزامبلز دي. Let's start here ونشوف هنا الاكزامبلز دي. بيقول لي find the missed term. find the missed term. لو حضرتك لاحظت في كل example في جزء من الاكسبريشن missed مش موجود. We will find this missed part أو missed term. Let's start here 25x squared minus 6x plus plus what space هنا. طيب يبقى المissed term هنا عندي هو مين؟ third term. طيب the rule of the third term we have to find the third term. The rule of the third term is middle term all to the power 2 over 4 multiply the first term, the first term. This is the rule of the third term. طيب تعال نشوف نقدر نطبق الرول دي ازاي. Yes. Middle term to the power 2. So negative 60x all to the power 2 عشان ده الميدل term اهو. طيب over 4 multiply the first term. first term هنا عندي مين؟ 25x squared. صح كده يا شباب؟ So negative 60x all to the power 2 it's 3600 x squared over 4 times 25 is 100 x squared. So we can cancel here x squared with x squared and 3600 divided by 100, the result will be 36. So this is the missed term. Is it clear? Okay, this one. The missed term is the middle term. طيب, what's the rule of the middle term? هنا. Middle term equals positive or negative 2 multiply square root of the first term multiply square root of the third term. طيب بس هنا هو قال لي ان هو positive خلاص.
مش هكتب positive or negative، هو positive. So 2 multiply the square root of the first term 49x squared multiply here the square root of the third term, which is 25. So this is 2 multiply square root of 49x squared is 7x multiply 5, it is the square root of 25. So the result is, this is 70x, as you see. So this is the middle term, the missed part, 70x, as you see. The last one, the first term is missed. So what's the rule of the first term? First term هو الرول بتاعته بالظبط زي third term. middle term to the power 2 over 4 multiply third term, as you see. طيب يلا نعمل applying للرول دي هنا. So first term هنا هيكون equal ايه؟ first term equals the middle term power 2, so negative 12xy all to the power 2 over 9y squared multiplied by 4 طبعا. 4 times 9y squared. So it will be what? 144 x squared y squared all over 4 times 9 is 36 y squared, as you see. So y squared can be cancelled with y squared. هنعمل cancelling كده y squared مع y squared. 36 divided by 144 divided by 36, this is 4x squared. So this is the first term. So we can write here 4x squared. This is the missed term. Is it clear؟ يبقى هنا عرفنا ازاي نجيب الميزد تيرم وازاي نستخدم القوانين بتاعة الميزد تيرم، واتمنى نكون استفدنا. ويلا بينا نتقابل على الديسك ونكمل شغلنا ونكمل اكزامبلز اكتر على الفاكتورايزنج اوف بيرفكت سكوير اند فاكتورايزنج اوف تراينوميال. يلا بينا. Let's see more examples هنا على الجزء الخاص بالفاكتورايزيشن of perfect square and trinomial. تعال نشوف الاكزامبل ده. 2x squared minus x minus 6. خلاص احنا بقينا ايه محترفين في الجزء ده. لو سألت حضرتك دلوقتي ده perfect square ولا trinomial عادي هتقدر تجاوبني وتقول لي ان هو trinomial عادي جدا، لان الفيرست term has no square root، last term has no square root، وكمان دول different signs، واحده positive وواحده negative، يبقى مش perfect square باي حال من الاحوال. طيب ازاي اعمل له solving؟ 2x and x، صح كده؟ طيب بص مع بعض هنا. 6 last term is 2 times 3. 6 is 1 multiply 6. Factors of 6. So we can write 2 and 3 here. Extremes and means نعمل check من الريزلت بتاعتهم. So this is negative and this is positive. So the greatest takes the sign of the middle. So it can be written like this. يبقى أنا هنا لما أعمل negative 4x اللي هو 2 multiply negative 2 and 3x لو عملنا لهم adding extremes plus means هتبقى yes negative 1 وده resulted middle term اللي أنا عايزه. So 2x squared minus x minus 6 can be written as 2x plus 3 and x minus 2. The next one. Is this a perfect square or not؟ نبص كده مع بعض. Perfect square or not. الأول هي مش مترتبة. يلا بينا نعمل لها arranging. So 1 over 9 x to the power 2 plus 1 over 3 x plus 1 over 4. Is this a perfect square؟ تعال نعمل التشيك بتاعنا. Yes, square root of 1 over 9x squared is 1 over 3x. طيب square root of 1 over 4 is half. طيب لو عملنا 2 multiply first multiply second او root first multiply second ده هيبقى 1 over 3 والfirst والthird عندهم نفس الساين. So this is a perfect square. ازاي نعمل لها solving او ازاي نعمل لها factorizing؟ هنعمل square root of the first اهو بص معايا هنا. هنعمل square root هنا square root هنا square root of the last والmiddle sign هتكون ما بينهم. So it will be as this. Yes, square root of the first is 1 over 3x
minus square root of the last which will be half. So هنا مش هنقدر نكتب minus. الماينس ده is a mistake. So we have to write plus here. ليه plus يا مستر؟ ليه مش minus؟ عشان الميدل تيرم هنا كانت plus أو positive sign has positive sign. So الميدل sign ما بينهم بتكون هي sign of the middle term. So it will be positive sign. Is it clear؟ أتمنى نكون استفدنا وأشوفكم الحلقات اللي جاية على ألف خير إن شاء الله.